guys, dia gali kami sa India. Sa sitio Aglupakan, Gago. Barangay Garu. Kamu dah. Daloks. Mga daloks group. Daloks group dah sila. Mang-interview kita, mang-interview. So, Sunny, ano ang experience mo pa ato di? Mabadlay. Badlay. Ikaw? Badlay katama. Email. Why? Yun eh. Kapoy pero nung ka. Friendly. Sanay do kumaton. Nami gid mga adto de, busog gid. Jo. Joan. Gago. Red. Ano experience mo? Tumba ko. Experience. Galopad. Experience. Atin man daw hindi. Worth it ang kapoy kay nay pagkaan man. Maxine, experience. Experience? Experience pasaka di. Okay lang. El, experience pasaka di. Apa sa kaname, gwapo akong nasakyan. Wow! Floor. Experience. Mga nantsalaan tiya kakang classmate. Ya duha, nga mo. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream. This lagi nak